Good morning, I'm Kalisa and my partner, Vina, and you are watching Global Business Insight. Today, we turn our eyes to Southeast Asia to excitement of remarkable economic metamorphosis. Once labeled as one of the poorest nations in the region, Vietnam has transformed into one of the most dynamic market economies in Asia. Selamat pagi, saya Vina dan Kalisa, dan Anda sedang menyaksikan Global Business Insight. Hari ini, kita menyoroti kawasan Asia Tenggara untuk melihat sebuah transformasi ekonomi yang sangat luar biasa. Pernah dianggap sebagai salah satu negara termiskin di wilayah tersebut, kini Vietnam menjelma menjadi salah satu ekonomi pasar paling dinamis di Asia. This shift didn't happen overnight. It began with the Doi Moi reforms in 1986, moving the country from a centralized system to a socialist-oriented market economy. However, the most significant accelerator in recent years has come from an external shock, the trade war between the United States and China. Perubahan ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Transformasi dimulai melalui reformasi Doi Moi pada tahun 1986 yang mengalihkan Vietnam dari sistem ekonomi terpusat menuju ekonomi pasar berorientasi sosialisme. Namun, pendorong terbesar dalam beberapa tahun terakhir justru datang dari guncangan eksternal seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Since the onset of the US-China trade conflict in 2018, global supply chains have been forced to adapt. As Washington and Beijing impose reciprocal tariffs, multinational corporations such as Safe Harbor, Vietnam emerged as the primary beneficiary. Sejak konflik dagang Amerika Serikat Tiongkok meletus pada tahun 2018, rantai pasok global terpaksa beradaptasi. Ketika Washington dan Beijing menjatuhkan tarif, perusahaan-perusahaan multinasional mencari tempat yang lebih aman. Vietnam pun muncul berbagai penerima manfaat utama. Data reveals that Vietnam's export to the United States have surged. By 2022, export could surpass $120 billion, making the US Vietnam's largest export market. This growth is largely driven by the relocation of manufacturing giants. Data menunjukkan bahwa ekspor Vietnam ke Amerika Serikat melonjak tajam. Pada tahun 2022, nilai ekspor menembus $120 miliar Amerika Serikat, menjadikan Amerika Serikat sebagai pasar ekspor tertinggi bagi Vietnam. Pertumbuhan ini banyak didorong oleh relokasi pabrik milik perusahaan global. Major players like Apple, Google, and Foxconn have shifted parts of their production lines to Vietnam. This strategy, known as China Plus One, allows companies to maintain operation in China while diversifying into Vietnam to mitigate risks and avoid high tariffs. Perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Foxconn telah memindahkan sebagian lini produksinya ke Vietnam. Strategi ini dikenal sebagai China Plus One, sebuah langkah yang memungkinkan perusahaan tetap berapresiasi di Tiongkok sambil mendiversifikasi produksi ke Vietnam untuk mengurangi resiko dan menghindari tarif tinggi. Sectors such as electronics, furniture, and textile have seen massive growth. Essentially, Vietnam has positioned itself as an alternative manufacturing hub, capitalizing on its low labor costs and strategic geographic proximity to China. Sektor elektronik, furniture, dan tekstil menjadi yang paling berkembang pesat. Pada dasarnya, Vietnam berhasil memposisikan diri sebagai pusat manufaktur alternatif dengan memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah serta kedekatan geografisnya dengan Tiongkok. However, this rapid growth is a double-edged sword. Reports indicate a phenomenon known as the export in disguise. There are concerns that some products originating from China are merely route through Vietnam, such as mineral assembly or repackaging, labeled as made in Vietnam solely to circumvent US tariffs. Namun, pertumbuhan pesat ini membawa tantangan tersendiri. Menurut kajian yang dirilis oleh Harvard, terdapat indikasi praktik ekspor terselubung. Ada kekhawatiran bahwa sebagai produk asal Tiongkok hanya dialihkan melalui Vietnam, misalnya melalui perakitan ringan atau pengemasan ulang, lalu diberi label Made in Vietnam, semata-mata untuk menghindari tarif dari Amerika Serikat. This has not gone unnoticed. The US government is now closely monitoring these trade flows, creating a diplomatic race for Vietnam. To sustain its growth, Vietnam has proved it is aiding to build value domestically rather than just serving as a transit hub. Hal ini tentu tidak luput dari perhatian. Pemerintah Amerika Serikat kini lebih ketat memantau arus perdagangan tersebut.
sehingga menimbulkan resiko diplomatik bagi Vietnam. Untuk mempertahankan pertumbuhannya, Vietnam harus membuktikan bahwa mereka benar-benar menambah nilai produksi di dalam negeri, bukan sekedar menjadi negara transit. Despite these challenges, Vietnam's integration into the global coalition is undeniable. From a war-torn Pacific economic player into Indo-Pacific, Vietnam rise is a story of strategic adaptation. Terlepas dari tantangan tersebut, integrasi Vietnam dalam rantai nilai global tidak dapat disangkal. Dari negara yang pernah dilanda perang hingga menjadi pemain ekonomi kunci di kawasan Indo-Pasifik, kebangkitan Vietnam ini adalah kisah tentang kemampuan beradaptasi secara strategis. Saya Pina Dan I'm Kalisa. melaporkan untuk Global Business Insight. Selamat pagi.